Alors que représente pour vous cette 33e édition et quelles sont bien sûr les nouveautés inscrites lors de ce 33e marathon des sables? Alors 33e édition, c'est un rêve, hein, parce que chaque année, je pense à la suivante, mais on n'est jamais sûr de rien. C'est un renouvellement, hein, à chaque fois de tout. C'est pour ça que les nouveautés, c'est qu'à chaque fois, on a plus de 1000 acteurs différents qui reviennent chaque année avec des motivations, des messages aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui courent pour des nobles causes. Donc à chaque fois, on a des nouveaux acteurs, des gens atypiques. On a un plateau de coureurs marocains extraordinaire. Je pense que du côté européen et le reste du monde, ça va être difficile de les égaler. Par contre, chez les femmes, on a une athlète russe, Natalia Sedouk, qui a gagné il y a 2 ans, qui n'est pas venue l'année dernière parce qu'elle s'était inscrite vraiment trop en retard. Alors, je ne l'ai pas accepté, c'est le règlement. Et elle est revenue cette année. Donc je pense qu'elle va faire très très fort. Et je vais aller faire un peu de promotion à l'étranger, parce que je leur ai dit que j'allais à Moscou au mois de juin. Puis je vais peut-être retrouver l'équipe de foot, hein, parce qu'on soutient Maroc 2026 quand même, avec beaucoup de cœur et d'enthousiasme. Et là, j'étais au Japon pour faire la même chose, rencontrer les coureurs et les médias japonais. Donc j'essaie modestement de faire mes petites tournées de promotion, à la fois pour la course, pour le pays, et puis toujours dans la région des Rachidia, qui est complètement extraordinaire, c'est diversifié. Il y a des oasis, il y a des lacs à sécher, il y a des ergs, il y a des oueds, il y a des petites montagnes, des petites montagnes bien sérieuses, sévères, dont les concurrents s'en souviennent encore. Donc c'est vraiment une passion et je suis très heureux de me retrouver là parce que c'est une étape importante. Tous mes camions, mon matériel est arrivé par la route. Mes pisteurs, mes commissaires de course sont arrivés ce soir pour refaire tout l'itinéraire, qu'ils le connaissent eux aussi parfaitement. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On attend 6 ou 7 avions complets à Ouarzazate le 5 et le 6 avril prochain. Et je donnerai le départ le 8 après la journée de contrôle technique, administratif et médical qui aura lieu le 7. En ce qui concerne le parcours cette année, les surprises qui sera pareil ou il y aura Alors, des modifications? le problème, c'est que je peux pas. Vous savez que le parcours, il est toujours secret, hein, parce qu'on ne peut pas le dévoiler pour des tas de raisons évidentes que vous comprenez. Mais croyez-moi, ce serait un parcours d'une beauté. Franchement, on garde ce qu'il y a de plus beau. On était tellement encouragés sur l'itinéraire de l'année dernière que finalement, il n'y aura pas d'énormes Il y modifications. aura une étape marathon encore plus Ouais. longue que... Il y aura l'étape de nuit, la longue, qui, je peux vous dire, elle dépassera les 80 km. Voilà, ça c'est un scoop. En tout cas, le marathon des sables reste le marathon des sables historique, originel, au Maroc. Et ça, c'est mon bébé. Et je remercie vraiment l'accueil du pays depuis très longtemps et le parrainage de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, depuis 23 années consécutives, renouvelé cette année. C'est vraiment un bonheur énorme, énorme. Et on est enthousiaste, je vous garantis. On a de l'énergie pour faire quelque chose de très, très chouette. هذه نسخة أخرى من الماراثون دي سابل. تبارك الله يعني ربحتي النسخة الفارطة ديال الماراثون. شنو هو الهدف ديالك في هذه النسخة هذه؟ ويعني شنو هو الانتظارات ديالك في هذه النسخة هذه الجديدة ديال الماراثون دي سابل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فانا اولا نشكركم على هذا اللقاء هذا. كما تعرفوا ماراثون الرمال فزت به الحمد لله 5 المرات. هذه السنه هذه تنطمح باش اني نحتفظ على اللقب ديالي ونمثل المغرب احسن تمثيل. فماراثون تنظم في المغرب ما علينا الا نكونوا حنا الحمد لله حنا المغاربه تنديروا يد في يد باش يبقى اللقب انايا في المغرب. يعني شنو كيفاش غادي يكون الباركور هذا العام؟ واش ما عندكش فكره يعني واش نفس الصعوبات اللي كانت واجهتك العام اللي فات غتواجهك العام الثاني؟ فكما تعرفوا فهاد السنه هذه كل سنه تيكون واحد الباركور اخر. فالحمد لله هاد الساعه كما تعرفوا هاد السنه فحنا ديما تنتوقع ان المدار غادي يكون صعيب نظرا للتضاريس الوعره الحراره المفرطه. ولكن الحمد لله حنايا قمنا بستاجات لا في زاكورا لا في فران باش نتعودوا على هاد المناخ هذا وان شاء الله نحققوا نتيجه ايجابيه. ومؤخرا يعني شفناك شاركتي في جوائز يعني في دوليه يعني كنتي في البيرو جو بونس ديرنييرمون. يعني كيفاش كانت شنو الفرق ما بين يعني لي كونديسيون تما وهنا في المغرب؟ فكما تعرفوا فالحمد لله انا استطعت باش نفوز بلا بروميير ايديسيون اللي كاينه في ماراثون دي سابل بيرو. فاش نقول لك المغرب الحمد لله تيمتاز بواحد الصحراء كبيره بالتضاريس ديالو وبالمناظر الخلابه ديالو. فبالنسبه للبيرو جاني الماراثون تماك قاصح نظرا كاين الميديتي بزاف. هنا عندنا حنا الصحراء الجو مزيان جاف والحمد لله انني فزت لا بيرو ولا بالماراثون دي سابل المغرب. انت كتمشي على خطى الاخ ديالك رشيد في يعني في الماراثون دي سابل. شنو هو الهدف ديالك في هذه المشاركه هذه في هذه النسخه الجديده ديال الماراثون دي سابل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه تنشكركم على هذا اللقاء هذا. وكما كتعرفوا انا الاخ ديالي فاز 5 المرات. ليا شرف انني باش نكون معاه في الماراثون باش نحاول نتعاون انا وياه شويه.
وكما كتعرفوا ان هذه السنه غتكون منافسه قويه مع الاجانب، والحمد لله حنا استعدينا بما فيه الكفايه، عملنا ستاج في فران، والحمد لله نحاولوا نحققوا شي نتائج ايجابيه باش نهديوه للمغاربه كاملين. شنو هي الصعوبه اللي كتلقاو يعني انتم كمشاركين وكعدائين في هذا الماراثون هذا؟ الصعوبات الاولى هي الاكل، ما تيكونش الاكل، ومن بعد عاوتاني العيا كاين بزاف ديال لي كيلومتر، وكنتمنى من الله نكملوا بخير الحمد لله، ما يكون لا بليسور لا والو، هذاك هو الفضل من الله سبحانه وتعالى.